Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rafi'ud darajat, mujibud da'awat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala min azail qail a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan sehingga kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat
di makam Masjid Az-Zikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah di hari yang berbahagia ini, Al-Fakir berwasiat khususnya pada diri sendiri, umumnya pada para jamaah sekalian, agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan selalu kita melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya. Ma'asyiral muslimin, jumratul mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita betapa manusia itu sangat lemah untuk bertahan melawan godaan. Tetapi kemudian bersama dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan kepada kita solusi-solusi bagaimana caranya kita menahan godaan-godaan itu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang dapat menahan manusia dari dunia dan di akhirat mengenai godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Apakah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama, waqasdu fil ghafril ghina, yaitu selalu senantiasa kita hidup dengan kesederhanaan. Yang kedua, fakhasyatillah fis sarra wal ananiyah, merasa takut kepada Allah secara lahir maupun batin. Dan yang ketiga, wal adli fir ridha wal ghadab, yakni berlaku adil baik dalam keadaan longgar, dalam keadaan leluasa maupun dalam keadaan kondisi yang sempit. Dalam kondisi iman yang selalu fluktuatif, maka ketiganya sangatlah bermanfaat untuk selalu diingat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala artinya takut akan berbagai siksaan dan ancamannya. Kemudian yang kedua, hidup sederhana dan sewajarnya, walaupun dalam kondisi berlebih apalagi dalam kondisi kurang. Dan yang ketiga yang dijelaskan dalam hadis ini, berusaha untuk selalu seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin walaupun sedang dalam kondisi emosi. Sesungguhnya dalam kondisi emosi adalah pintu masuk bagi setan menguasai manusia. Lihat saja ketika seorang marah, maka akal yang rasional itu tidak lagi berfungsi. Mereka yang marah akan kehilangan akal dan dikuasai oleh setan. Ma'asyiral muslimin wa jumratil mukminin rahimakumullah. Itulah tiga hal utama yang kiranya dapat dijadikan pegangan bagi seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya agar iman yang ada tidak mungkin larut dan surut menjadi menipis. Dan hendaknya seorang muslim juga menghindarkan diri dari tiga hal perusak yang akan menurunkan kualitas iman manusia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketiga hal kualitas itu? Yang pertama, untuk senantiasa manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari fasyuhun sadid. Apa yang dimaksud dengan fasyuhun sadid? Yakni pelit yang amat sangat. Kemudian wahwa manittaba'an, menuruti hawa nafsu. Dan yang ketiga, wa ijabil mar'a binafsih, selalu senantiasa kita untuk menghindari sifat ujub, merasa puas dengan diri sendiri. Ketiga hal inilah yang dinilai sebagai unsur perusak jika berdiam dalam diri seseorang. Sangat pelit atau kikir adalah penghalang seseorang dekat sesama makhluk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat dipastikan kalau kita mempunyai sifat yang kikir atau pelit, sudah dapat dipastikan pasti kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kikir akan membawa seseorang mendekatkan pada neraka. An-naru darul bukhala, bahwa neraka adalah rumahnya bagi mereka yang kikir. Adapun unsur perusak kedua adalah hawa nafsu yang terlalu dimanja. Artinya seseorang yang menuruti hawa nafsunya berarti merusak dirinya sendiri dan imannya. Karena hawa nafsu senantiasa condong pada berbagai maksiat yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk unsur kedua ini sudahlah maklum adanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'ul hawa", janganlah engkau sekalian menuruti hawa nafsumu. Apalagi dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, agar kita selalu senantiasa tidak cinta kepada dunia, tidak menuruti hawa nafsu kita untuk cinta terhadap dunia. Dalam sebuah syair dikatakan,
hiya dunya aqallu minal qalili wa syaqwa adallu minadz dzalili. Yang artinya bahwa sesungguhnya dunia itu adalah suatu hal yang kecil daripada hal yang kecil. Dan orang-orang yang nafsu mengikuti hawa nafsu dunia termasuk golongan orang-orang yang hina, bahkan lebih hina dari apa yang ada di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun ujub merupakan satu unsur perusak. Ujub adalah merasa diri paling benar dan paling baik sehingga menimbulkan rasa bangga dan takjub pada diri sendiri, sehingga menjadikan yang bersangkutan lalai bahwa apa yang ada pada dirinya saat ini merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub sangatlah berbahaya. Ia akan menyebabkan seseorang merasa menjadi Tuhan dalam dirinya sendiri, karena sejatinya ujub adalah kesombongan yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah tiga unsur perusak utama yang harus diwaspadai. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tiga program yang dapat mengangkat derajat manusia, derajat seorang muslim. Yang pertama faimsahus salam, yakni menyebarkan salam atas sesama muslim. Wa it'amut ta'am, yang kedua agar selalu senantiasa kita memberi makan pada seorang muslim. Wassalati bil laili wan nasin niyam, dan yang ketiga adalah salat di tengah malam ketika yang lain lelap tertidur. Jika kita cermati, maka menebarkan salam merupakan usaha memperluas hubungan kekeluargaan. Dengan mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, berarti kita telah membangunkan kembali rasa persaudaraan sesama muslim yang secara otomatis melenyapkan perasaan saling curiga, suudzon di antara kita semua. Adapun yang kedua, memberi makan. Memberi makan sebagai peningkatan derajat seseorang muslim, yang merupakan aplikasi dari bersedekah, saling berempati atas nasib sesama muslim. Dan yang ketiga adalah salat dalam sepinya tengah malam ketika yang lain sedang terlelap tidur. Waktu inilah ruang khusus yang dapat difungsikan oleh seseorang untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan kehidupannya selama ini, baik yang berhubungan dengan sesama ataupun dengan Allah yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah tiga kategori penting dalam hadis, mulai dari sisi keselamatan, unsur perusak dan peningkatan derajat. Inilah tiga hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa mampu menjaga diri dan iman kita dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala insani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i fi nafsihi wa thana bi malaikatihi mukunsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil mukarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والربا والزنا والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة صوفكم فإن تسبية الصبح من تمام الصلاة نويت لله تعالى وصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقنا عذاب النار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله يا كريم يا ربنا يا مولانا يا معبود
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا كريم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى واغفر لنا يا الله واغفر لنا يا الله واغفر لنا يا الله هذه الليلة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيهم فيها سلام ودعواهم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.